Hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. Agar kau sabun ko kole wala stop lo video tuar. Guys, mau mana gue sudah lop lalu ko terlop mana. Kau kan gue su blog tu salai gompa guys mana. Biar kau nasi so, karena gue su apne ke side of blog tu tolas. Ekbar motor blog ni setup lop guys. So finally guys, mana kami ahi pai golo engar kot mana petrol pump oil tel na so. Pele sab guys, my favorite bostu le sab ha. Apne ko dekha hai so. Mana so. अरे सब गाइस মানে বহুত ভাল লাগে ঘোরা অলরেডি আহি গলো মানে কেবিউড হৈ যোৱা নাই গাইস মানে চেক দেছৰ গাইস ইমান ধুনিয়া পৰিবেশ নহয় চেক কৰক না গাইস আৰু এনেকা হাৱা মাৰি আছে গাইস মোৰ ন অলপ লিন চেক কৰক গাইস মানে ৰাস্তা বহুত ধুনিয়া তো গাইস চলাই ভাল লাগি আছে বাইকখন क्या कर रहे देख रहे हो गाइस चाचा लोग क्या कर रहे हैं बीच रोड में और ये बोले ये से करो गाइस पूरा माने रंगानडी ब्रिज जोंटू ब्रिज माने रंगानडी सो है और इटा हम जाबो के লাগিব लेफ्ट आको लेफ्ट साइडे जामगे गाइस सेफल दे गाइस लौंडा पागल हो चुकी है लौंडा पूरा क्रेजी राइड कर रहे हैं गाइस लौंडा पागल हो चुकी है गाइस अलग যদি টেনশন থাকে ন जो বাইকৰ হোটেল যিমান দিম মোৰ মানে হিমান মাইন্ড ফ্ৰেশ হৈ থাকে গাইস বেলেগৰ কথা নাজানো বাট মোৰ মানে তেনেকুৱা আৰু আশা কৰি আছো গাইস राइड जाबले दिखल डाঙर राइड जाबले बट आपनके যদি হেল্প কৰিলে যাব পাৰিম গাইস হেল্প টু মেইন আৰু যদি ভাবিছে হেল্প কৰিম গাইস প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিও শেয়ার কৰক सेक दसो गाइस सेक কৰক লন্ডা लोग क्या कर रहे हैं हम लोग देख के যিকোনো লৰা এটা সপোন থাকে যে গাইস বাইক এখন লম বুলি গাইস মোৰো বহুত সপোন আছিল বাট কিমান কষ্টত এখন বাইক পাইছো ন গাইস মই জানো বাট কেয়াৰ কৰো বাইকৰ বহুত কেয়াৰ কৰো নিজৰ গাতছে মই বাইকক কেয়াৰ কৰো মানে কি এটো মোৰ পাগলপন কক আপোনালোকে জিয়া কক মানে মই হেতে মানে মোৰ ইমোশনাল কক মোৰ পাগলপন কক বাইকৰ লৈ মানে মোৰ লাইফত বাইক টু মেইন মানে लड़की गया बाहर में और हम आ गए बाहर सो फाइनली आई पाई लालुक और एफाले एटु फाइनली गाइस आई पाई गलो लालुक और फाइनली गाइस आई पाई गलो लालुक और एकेबारे तात गई लग पाइছো गाइस A few moments later ने पेंडल सेंडल हजाई थैसे और मैं आही पाई गलो बियात माने इতিয়া गा धुवा हबो लराक और काली हे कइना ना हबो सो ई गासा धुवाम आपनके ब्लॉग टू साइड आक फुल ऐसे से गाइस इफाने माने पूरा चकी टकी थৈ দিয়া আছে আৰু আমি पूरा ধুনিয়া পেন্ডলৰ ভিতৰত উমাইলো আৰু এফালে চাইছো কি আহি पूरा লৰাক গা ধুৱাই আছে এফালে বিন্দাস और एफाले पूरा भिडिओ शूट হৈ আছে और ऐसे गाइस किबा किबि माने नियम আছে सो नियम कराय আছে गात धरा गात होआ म बोले किबा किबि नियम कराब লাগে तो नियम सियम करो আছে हालि লগত লগ
আৰু ফাইনেলি গাইজ দৰাক গা চা ধুওৱা হৈ গ'ল আৰু এইফালে পূৰা ভিনিয়েকে মানে নিব লাগে, চব ভিনিয়েকে দাং খুৱাই লৈ গৈ আছে।